The charming black and white, long legs like a fashion model, only seen 8 to 10 years on the east coast of Asia, pied stilt is an example of one of the migratory birds that settled and breed well in this area. Si hitam putih yang menawan, kaki jenjang seperti peraga busana, baru terlihat 8-10 tahun di pesisir timur Aceh. Gagang bayam timur adalah contoh salah satu burung migrasi yang menetap dan berkembang biak dengan baik di kawasan ini. Climate change in the area of origin, then there is a change in the structure of the ecosystem and changes in life and the food chain. The aroma of mangrove roots blows continuously on the beaches of tropical to subtropical areas, smelling warm for migratory birds towards the tropical coast, which is full of hope. Perubahan iklim di daerah asal, maka terjadi perubahan struktur ekosistem dan merubah kehidupan serta mata rantai makanan. Aroma akar mangrove berhembus sambung-menyambung di pantai wilayah tropis sampai subtropis tercium hangat bagi burung-burung migrasi menuju pesisir tropis yang penuh harapan. On the white sand and muddy beaches, mangrove forests, fish ponds, rice fields, and fields in the eastern coastal areas of Asia, migratory birds meet their relatives. Local birds live in harmony and share the types of food available. There is no conflict. Those with high levels of adaptation ability settle and breed. Di pantai pasir putih dan berlumpur, hutan mangrove, pertambakan, sawah dan ladang di wilayah pesisir timur Aceh, burung bermigrasi bertemu dengan saudara mereka burung-burung lokal, hidup rukun dan berbagi jenis makanan yang tersedia. Tidak ada konflik yang mempunyai kemampuan beradaptasi tingkat tinggi, menetap dan berkembang biak. Hunting for food in the same area, and it is almost certain that in general these birds hunt for different food objects. Even if there are similarities, this is because there is sufficient availability of food for them to eat. Berburu makanan pada lahan yang sama dan hampir dipastikan sebenarnya burung-burung ini secara umum objek buruan makanannya terjadi perbedaan. Kalaupun ada yang sama, hal ini tidak lain karena cukup tersedianya jumlah makanan yang mereka makan. The extent of mangrove forests is maintained within tolerance limits for environmental sustainability, so in the future it is our collective responsibility to protect it, and it would be even better if we were able to manage this area sustainably. Luasan hutan mangrove yang terjaga dalam batas toleransi bagi ketahan lingkungan, maka di masa depan menjadi kewajiban kita bersama agar bisa menjaganya dan akan lebih baik lagi jika kita mampu mengelola kawasan ini secara berkelanjutan. The green leaves at the tips of the branches and twigs of the tree are a lifeline for birds to live and breed. Daun menghijau di ujung cabang dan ranting pohon merupakan payung kehidupan bagi burung untuk hidup dan berkembang biak.
From a distance, lush green leaves indicate that the tree is healthy. If the trees are healthy, then the environment will also be healthy. Dari kejauhan, daun-daun hijau yang rimbun menandakan pohon dalam keadaan sehat. Jika pepohonan sehat, maka lingkungan akan juga sehat.